Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fitra Malini dengan NIM 3724001 akan menyetorkan hadis yang kedua tentang produksi. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarani Qutaibah qala hadatsana Abu Awanah an Qatadah an Abu Nadrah an Abu Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kanu thalatha falyahum ahaduhuma wa ahaqquhuma bil imama aqra'uhum. Artinya, telah mengabarkan kepada kami Qutaibah, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Qatadah, dari Abu Nadrah, dari Abu Sa'id. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila mereka bertiga, maka salah satu dari mereka menjadi imam dari yang lainnya. Dan yang berhak menjadi imam adalah yang paling banyak hafalannya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Saya akan menyetorkan hadis yang ketujuh tentang jual beli juzaf. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Yahya bin Bukhair haddatsana Al-Laits an Yunus an Ibnu Syihab qala akhbarani Salim bin Abdullah anna Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala laqad ra'aitun nasu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yabta'una jizafan yakni to'am yadarabuna an yabi'uhu fi makanihim hatta bu'uhu ila rihalihim, yang artinya telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukhair, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Yunus dari Ibnu Syihab, berkata ia telah mengabarkan kepada saya Salim bin Abdullah bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, sungguh aku melihat orang-orang yang membeli makanan tanpa ditimbang di zaman Rasulullah akan dipukul bila menjual kembali ke tempat membelinya, hingga mereka mengangkutnya kepada kendaraan angkutan mereka. Hadis riwayat Bukhari. Saya akan menyetorkan hadis yang ke-9 tentang jual beli najusi. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah bin Maslamah haddatsana Malik an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an najsi. Artinya, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah, telah menceritakan kepada kami Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari menambahkan barang dagangan yang mengandung unsur penipuan terhadap orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Saya akan menyetorkan hadis yang ke-9 tentang jual beli urbun. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Isya bin Isa akhbarani Malik akhbarani Syiqah an Amru bin Su'aib an Jadi qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i ar-ruban, yang artinya telah menceritakan kepada kami Isa bin Musa, telah mengabarkan kepadaku Malik, telah mengabarkan kepadaku Athiqah dari Amru bin Su'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dengan panjer. Hadis riwayat Ahmad. Saya akan menyetorkan hadis yang ke-9 tentang larangan menawar di atas tawaran orang lain. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yabi' ahadukum ila bai' ahi wala yatabah ahadukum ila hitbah ahi. Artinya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seseorang menjual di atas penjualan saudaranya, dan janganlah meminang pinangan saudaranya. Hadis riwayat Ahmad. Saya akan menyetorkan hadis yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah bin Sa'id, haddatsana Abdullah bin Idris, an Abu Ma'syar, an Sa'id al-Maqburi, an Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-riba sab'una aitharu an yang kiha ummah. Artinya, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa'id berkata, ia telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dari Abu Ma'syar, dari Sa'id al-Makhburi, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riba itu mempunyai 70 tingkatan. Yang paling ringan adalah seperti seorang yang berzina dengan ibunya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saya akan menyetorkan hadis yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah bin Sa'id, haddatsana Abdullah bin Idris, an Abu Ma'syar, an Sa'id al-Makhburi, an Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-riba sab'una aitharuha an yankiha ummah. Artinya, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dari Abu Ma'syar, dari Sa'id al-Makhburi, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riba itu mempunyai 70 tingkatan. Yang paling rendah adalah seperti seseorang yang berzina dengan ibunya sendiri. Hadis Ibnu Majah. Saya akan menyetorkan hadis yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah bin Muhammad al-Nufaili, haddatsana Abdullah bin al-Mubarak, an Wabri bin Abu Dawulai, an Muhammad bin Maimunah, an Amru bin Asyarid, an abihi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala layul wajid yukhillu irdah wa uku batahu, qala Ibnu Mubarak yuhillu irdah yughalazu lahu wa uku batahu yajibasu lahu. Artinya, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad al-Nufaili, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin al-Mubarak dari Wabri bin Abu Dawulai, dari Muhammad bin Maimunah, dari Amru bin Asyarid, dari ayahnya, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mampu yang menunda pembayaran utangnya, maka kehormatan dan hukuman telah halal baginya. Ibnu al-Mubarak berkata, halal kehormatan maksudnya boleh untuk meninggikan suara atau mencela, dan halal hukumnya
maksudnya adalah memenjarakannya. Hadis riwayat Abu Daud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyatakan hadis yang ke-13 tentang prinsip manajemen atau organizing. An Abi Sa'id Al-Khudri an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma itu khalifatu ila lahu bitanatun ta'muruhu bil khairi wa tahudduhu alaihi wa bitannahu ta'muruhu bisyahri wa tadhudduhu alaihi wal ma'sumu man asamuhu Allah. Artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang khalifah dilantik melainkan ia mempunyai dua kubu. Kubu yang memerintahkannya serta mendorongnya melakukan kebaikan dan kubu yang memerintahkannya serta mendorongnya melakukan keburukan. Dan orang yang terjaga hanyalah orang yang dijaga oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari.